forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. Welcome to my channel. So, manguli na tayo mi guys, no? So, mauli na. So, humana na tayo among exam. Mananda dyan among exam, guys. So, ato miss amo, guys. Hapit na dyan, guys. Hapit na dyan amo ang hapit na dyan may makauli. Sumulay ning tanom ni Inday Vlogs. Mga kuan guys. Wala ni anhi-anhi si Inday Vlogs. Sa tanom ni Inday Vlogs guys. So, layo pa dyan amo guys. Di sa battery guys na. Doon ra kayo guys. Sumado rin guys. So, layo kayo amo ang guys kanang amo ang ito na rin ko guys. So, nabiyaan akong inahan. So, natin akong inahan. Sunday na akong inahan. Nagkasunod ako. Kasi ban guys. Muni manakupad. Ayaw sabak guys. Sus, manakupad ito guys. Uy, manakupad guys. So, klaro ka kung ban. So, guys. Ito na rin ay, Shopee sa Jollibee, guys. Shopee sa Jollibee. So, ito na rin guys. Sumuray ni guys ako mama. Tanawa kong mama guys. Unsay now. Kuan, go pa guys no. Balitok. Ayun, kailan kayo kurog itong video. Ay, guys. Di magbuto. Sumugin akong inahaan. Wala akong white bag guys, pero naras akong luyo. Karoon pa muna kita ni imo. Akong bag guys nga. Di naguyod-guyod guys. Gibili na ko sa balay guys. Kaiksan raman me. Lapis raman o kanang eraser. So, matun din guys. So, hapit na may makauli guys. Hunaon-hunaon lang na to nga. Hapit na tamo uli. Agoy na say auto guys. Ay, auto hinon. Ban? Nay ban.